Our first ever pizza delivery. Aoki's Pizza Delivery. Sapon. Sa Mexican taco. 4 flavors in one. And nuggets, hash brown, and chicken. Dali lang siya magpa-deliver. Pareha lang man. Kailangan na ay cellphone number. Kailangan lang na ay telephone. Yan, ihatag lang naman yung address. Paminaw ba? Nice siya. Pareha lang sila kani og kani mochi tikasan. Pareha ra sila og katong diri. Matamit. May pag-ato itong gikuan na lang da. Ang Aoki's ang pinaka-best na pizza dito sa Japan. Aoki's Pizza. Kainin nyo. Bye!